Isusovo društvo ili jezuiti je osnovano na dan Vaznesenja Bogorodice, godine 1534. u kapeli Notre Dame. Ignacij je tada imao 44 godine. Nakon pričašća, vođa i njegovi saradnici su se zavetovali da će otići u Svetu zemlju čim budu završili studije, da preobrate nevernike. Ali sljedeće godine su se obrali u Rimu, gdje im je papa, koji je tada organizovao pohod na Turke sa nemačkim carem i Venecijanskom republikom, objasnio kako je njihov projekat bio nemoguć zbog toga. Stoga su se Ignacij i njegovi saradnici posvetili misionarskom radu u hrišćanskim zemljama. U Veneciji njegov apostolat je ponovo probudio sumnju inkvizicije. Ustav Isusovog društva je napokon sastavljen i odobren u Rimu od strane pape Pavla III. 1540. godine i jezuiti su se stavili na raspolaganje papi, obećavajući mu bezuslovnu poslušnost. Poučavanje, ispovedanje, propovedanje i dobrotvorni rad su bili polje delovanja ovog novog reda, ali inostrane misije nisu bile isključene, kao kad su 1541. godine Franjo Ksavijer i njegova dva saradnika otišli iz Lisabona da propovedaju hrišćanstvo po Dalekom istoku. Godine 1546. započeo je politički deo njihove karijere kada je papa odabrao Laineza i Salmerona da ga predstavljaju na Trentskom saboru u svojstvu pontifikatskih teologa. Tada red je bio zaposlen kod pape samo privremeno, ali je obavljao svoje funkcije tako tačno i nadahnuto da je već usadio sebe u sve vrste aktivnosti i pridobio je poverenje kurije za sva vremena. Ovo poverenje je bilo potpuno opravdano. Jezuiti i Lainez posebno, zajedno sa njihovim posvećenim prijateljem kardinalom Moroneom, su postali vešti i neumorni šampioni pontifikalnog autoriteta i nedodirljivosti dogme tokom 3 etape tog sabora koji je završen 1562. Njihovim mudrim manevrima i dijalektikom uspjeli su da poraze opoziciju i sve jeretičke zahteve, uključujući ženidbu sveštenika, priče sa 2 elementa, korišćenje maternjeg jezika u službi i posebno reformu papstva. Samo je reforma samostana zadržana na dnevnom redu. Lainez je moćnim kontranapadom podržao pontifikatsku nepogrešivost koja je proglašena 3 veka kasnije na Vatikanskom saboru. Sveta stolica je izašla ojačana iz krize u koju je skoro potonula, zahvaljujući upornim akcijama jezuita. Izrazi koje je izabrao papa Pavle III. Da opiše ovaj red u njegovoj buli autorizacije su bili potpuno opravdani. Borbeni duh se sve više razvijao, kako je vreme prolazilo i kako su pored inostranih misija, aktivnosti Lojolinih sinova počele da se koncentrišu na ljudske duše, posebno među vladajućim klasama. Politika je njihovo glavno polje akcije, jer se svi napori ovih upravnika svode na jedan cilj – pokoravanje cijelog sveta papstvu, a da bi se to postiglo, glave moraju biti prve pokorene. A kako da se ostvari ovaj ideal? Postoje 2 vrlo važna oružja – biti duhovnik moćnih i onih na visokim pozicijama i obrazovanje njihove dece. Na taj način sadašnjost će biti osigurana, dok je budućnost pripremljena. Sveta stolica je brzo uvidjela snagu koju će doneti ovaj novi red. U početku, broj njegovih članova je bio ograničen na 60, ali je ovo ograničenje brzo podignuto. Kada je Ignacij umro 1556. godine, njegovi sinovi su radili među paganima u Indiji, Kini, Japanu, Novom svetu, ali također i posebno u Europi, Francuskoj, Južnoj i Zapadnoj Nemačkoj, gdje su se borili protiv jeresi u Španiji, Portugaliji, Italiji, čak i u Engleskoj, ulazeći preko Irske. Njihova istorija, puna preokreta, bit će deo rimske mreže koju će stalno pokušavati da razvuku po svetu, čije niti će biti stalno kidane i krpljene.